Kerwin Espinosa, aditong linyada ni former Congressman Ching Biloso. Katima, itkaatbang nga politika ni former Congressman Ching Biloso, it-incumbent niya na ngay Congressman Richard Gomez. Amo ito doon na kwintang, kapitan dito barangay Tinagan, aadi itong grupo nira Congressman Richard Gomez. Dito ini nga gymnasium ha barangay Tinagan, dito nangangampanya ang slate ni Kerwin Espinosa. Alas 4:30 kulop, baga may dadaw ko na sniper nga tigda nagpanmumusil. Warin nila masasabdi kung